Y'all, so how are you today? So meet me again in this channel. So I'm Alexis Wandisa. So you in my channel, Portu Jawa channel. Okay y'all, so today I want to cook one recipe with the main ingredient with the fish is a homosexual animal. Salah satu binatang homosexual ataupun binatang hunsa, ataupun di dalam bahasa Inggeris dinamakan sebagai hermaphrodite. Ini hunsa. Hunsa tu homosexual lah kan. So dalam agama saya tidak menafikan bahawa agama Kristian was true memang betul daripada dulu sampai sekarang. Adalah agama yang sebenar-benar agama. Jadi kita bukan nak cerita pasal agama, tapi kita nak cerita pasal hari ni saya nak masak satu menu dengan menggunakan ikan yang memang orang semua tahu, iaitu ikan homosexual ataupun hermaphrodite yang diberi nama sebagai ikan bayan ataupun parrot fish. Ikan tu memang cantik, warna biru ada, merah-merah sikit ada. Biasanya ikan ni banyak terdapat di terumbu karang ataupun batu-batu karang. Maklumlah, Mersing dekat dengan laut, jadi ikan-ikan macam ni banyak terdapat di Mersing. Walaupun spesies ni hampir pupus, tetapi kadang-kadang dapat juga kita jumpai, okay? Beginning, so hari ni saya nak masakkan is very simple. Sebab ikan ni memang daging dia memang sedap, jadi saya nak masak merah je. Jadi kita ikan bayan masak merah. Bagi mereka yang tak tahu apa tu ikan bayan, so marilah tengok video ni. So daripada Johor kita ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugis. Semua menu yang sedap-sedap, semua menu yang bombastik untuk tatapan anda semua hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. Also look at this. This one is my fish today because we want to cooking this fish, okay? This one is a parrot fish ataupun ikan bayan Bagi yang tak tahu apa tu ikan bayan, ni adalah ikan bayan Ikan yang berada di batu karang dia hidup dia dekat batu karang. Orang panggil ikan ni ikan lesbian. Because ikan bayan adalah spesies hermaphrodite ataupun ikan hunsa. Hermaphrodite tu maksudnya ikan hunsa. Binatang pun ada hunsa, manusia pun ada homosexual. So this one is a homosexual fish, okay? Kita akan clean it. We want to clean it and wash it, okay? And then we come back, okay? Okay, so now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? You know, today we want to make ikan bayan masak merah. Sebab I suka ikan bayan ni masak merah. Untuk first time kita kat channel ni. Next time kita buat menu lain. English they call parrot fish with the red sauce, okay? So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? So yang ini tadi yang saya tunjukkan ikan parrot fish ataupun ikan bayan. So I clean already, dah dibersihkan, dah dibuang sisik dan remove gut, buangkan isi-isi dalam perut ni. And then kita akan gorengkan dulu, okay? 2 pieces, ini saiz yang besar So this one is a 4 tablespoon of chili sauce, sauce chili 4 sudu makan. Our garnish, this one is a tomatoes. To have this one is a fried potatoes, kentang yang telah kita goreng. And this one is onion and garlic, bawang putih. And this one is a 4 members, cinnamon stick, star anise, cardamom and clove, kayu manis, bunga lawang, buah pala dan juga cengkeh, 4 sekawan. And 1 tablespoon of turmeric powder. This one sebut kunyit, 1 sudu makan untuk kita salutkan dan kita gorengkan ikan ni 3 suku masak lah. And this one is a Chinese parsley ataupun daun sup secukupnya. And this one is a green peas ataupun kacang hijau secukupnya. This one is around half cup, setengah cawan. This one is a ginger ataupun halia, lebih kurang dalam 1 inci. And this one is a dry red pepper ataupun lada kering secukupnya. This one after I soak and soft and tender, selepas kita rendamkan dia lembut. And this one is a 2 tablespoon of sauce tomato ataupun tomato sauce, or we call ketchup, okay? Itu saja. So now let we cook, mari kita masakkan dia, okay? So now we want to preparing our fish first. Kita akan gorengkan ikan kita. Just letakkan turmeric powder, serbuk kunyit untuk kita gaulkan merata, okay? And little bit of salt, sikit garam untuk kita gorengkan dulu, okay? Separuh masak So now we preheat this oil, kita panaskan minyak ni. This one is our fish, so now we want to fry it. Kita akan gorengkan Okay, so now we flip over, kita terbalikkan dia. Okay, now we just cook around 1 minute, dalam 1 minit supaya dia tak overcook, jangan overcook. Okay, so now we take it up, kita angkatkan dia.
Okay, also this one our fish, ikan bayan goreng yang separuh masak Masakkan dia lagi dengan sos merah kita, okay. We take aside, kita tepikan, okay. So now we want to preparing our grounded ingredient, bahan-bahan yang akan kita blendkan. And this one is onion and garlic, bawang putih. And this one is the ginger halia. And this one is the red pepper ataupun ada kering kita masukkan. So now we blend it together, kita kisarkan halus. Okay, so now we reduce the oil, kita kurangkan minyak. Okay, kita tumiskan 4 sekawan for members, cinnamon stick, star anise, clove and cardamom. Tujuannya adalah untuk mendapatkan aromanya terlebih dahulu, okay. Now we filtering our grounded ingredient, bahan-bahan yang telah kita kisarkan tadi, Okay, also look at this, dia dah terbit minyak, The oil is come out to the top. Now I add in this one is a chicken cube, cube ayam untuk rasa flavor ayam sikit, Dan hari ni kita gunakan Maggi cukup rasa je kan, malas nak estimate garam dan gula kan. Kita letakkan Maggi cukup rasa 1 tablespoon. So mixing well, kita adukkan merata. And then we add in around 1 or 2 tablespoon of sugar, gula dalam 1 atau 2 sudu, Untuk sebab masak merah ni memang dia ada rasa manis sikit, And this one is a chili sauce, a sauce chili. And this one is the tomato sauce, sauce tomato. And we mixing it. Kita adukkan merata, Okay, also now we add in our fried potato, kita punya kentang yang telah kita goreng, and mixing well. And this one is green peas ataupun kacang hijau, okay. And Chinese parsley ataupun daun sup, and mixing well, kita adukkan merata, Okay, also lastly we given our fish, kita punya fried fish, kita masukkan. So our tomato, kita punya tomato. Mixing well, kita adukkan merata, kita terbalik-terbalikkan lah, Okay, pelan-pelan tau. So aduk pelan-pelan supaya dia sebati dan sekata, okay. Also look at this, this one is our fish, is done, is a cook. Okay, kita dah gaulkan dia merata dengan sos, Gaulkan saja, tak perlu masak lagi tau. Sebab kita cuma, sebab ikan ni dah masak, jadi kita tak perlu nak masak lagi, Nanti takut dia lembik dan dia hancur pula, So now ready to be served, kita akan hidangkan dia, okay. Kita punya ikan kita ni kan. Alright. So ini dia ikan bayan masak merah ataupun parrot fish with the red sauce, okay. My version Portu Jawa. So now I zoom it for you, okay. Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, so how are you today? So make it in this channel. So I'm Alexis Wandisa. So look at this. Nampak ni, ini adalah ikan parrot fish ataupun ikan bayan. Sebab apa tahu? Sebab dia punya paruh dia tu, paruh dia tu dah macam burung kakak tua atau burung bayan, Dan warna bentuk dia warna hijau-hijau, biru-biru tu memang cantik kan. Ikan husa ataupun ikan pondan ataupun ikan waria ni, memang cantik-cantik lah diorang kan. Jadi ikan pun, Tuhan jadi ikan pun memang cantik, Jadi tanpa kita membuang masa, marilah kita makan, marilah kita cekik dan dia, okey. Kita santap menyantap. So jemput makan semua. Jadi saya nak ambil sikit ikan bayan kita ni.
Daging dia, dia punya daging dia memang soft and tender, lembut smell is good. Memang sedap. Tak silap lagi ya. Sedap ikan ni dimasak begini Wow, so amazing. So, kita ambil sos dia, kita kais, kita cotek, kita korek-korek sikit dia punya sos dia. Kan dengan potatoes kentang, kita makan dengan nasi sikit. So amazing. Ya. Jadi kepada anda semua, kalau nampak ikan bayan ni, tak tahu nak masak apa, boleh cuba masakkan dengan masak merah macam ni, memang sedap Dan ikan tu jangan digoreng terlampau garing sebab dia tekstur ikan ni dia lembut dan soft and tender. Ada orang masak steam pun sedap Kita ambil isinya lagi. Make it ikan bayan kita. Ikan bayan ni memang confirm memang ikan besar ataupun ikan hermaphrodite, iaitu ikan kalau hermaphrodite ni homoseksual lah sebab dia dengan jantan perempuan dengan perempuan, dan dia boleh dua kelamin yang boleh memproduksi dia punya spesies dia sendiri. Jadi hari ni dia interpret dekat kita pun channel yang cantik macam ni kan, dah dimasak merah macam ni, memang sedap Kita sikit lah kan pasal golongan-golongan homoseksual ni, golongan LGBT ni yang orang duk kecam-kecam. Ya, sebenarnya bagi kita, bagi saya lah, because I bercakap bagi pihak Kristian As a Christian, agama Kristian adalah agama yang sebenar-benarnya, agama yang truly the religion, bukan agama palsu, bukan agama tipu orang. Orang kata yang pernah dipersoalkan dulu, pergi kat tempat tu, rumah Tuhan, pergi ke bersembahyang dekat tanah rumah Tuhan mereka di Mekah kan, tapi tak kena laknat kan. Sebab bagi saya, mereka tak bersalah, sebab yang bersalah itu adalah perbuatan mereka. Jadi bukannya diadili untuk sekarang, mungkin selepas mati Jadi bukannya manusia yang menghakimi mereka, tetapi itu kerja Tuhan Manusia tak boleh hakim dosa orang, dosa dan pahala ni bukan manusia yang menghakimi. Bagi saya, kebenaran terbukti sekarang ialah agama Kristian adalah yang sebenar-benarnya. Sebab agama Kristian after for the gays, LGBT in Christian and approve everything, barulah banyak agama ikut. Lepas ni mungkin diorang nak benarkan Sebab kita hidup dekat dunia ni, ada binatang apa yang membezakan binatang dengan manusia ialah akal fikiran. Tetapi apa yang sama antara binatang dengan manusia ialah jika anda melakukan seks. Salah besi saya tidak melakukan seks, jadi saya tak sama dengan binatang. Jadi kalau binatang pun ada homoseksual, jadi manusia pun mesti ada homoseksual kan. Betul tak? Jadi mereka tidak bersalah. Mungkin bagi anda yang orang Islam ataupun orang Hindu ataupun orang Buddha, mungkin tak boleh terima apa yang saya kata. Tetapi kebenarannya, orang Kristian ni dia cipta segala-gala benda, semua benda kat dunia ni dia cipta. Tak kala kita pasal Tuhan tu kita bodoh kan. Kita nak menganuti agama tu mesti kena ada bukti. Dapat dibuktikan baru kita akan ikut. So memang sedap kalau kita masak merah macam ni. Dia bagi anda semua yang dekat luar sana tu kena cuba tau. Saya bukannya nak bercerita mengenai agama, tetapi bagi saya bukannya orang yang sokong atau pro kepada LGBT. Tapi bagi saya nowadays untuk sekarang ni memang bagi saya even orang Kristian pun kita dah menerima mereka dekat gereja kita jadi jangan pula you ikut agama Kristian kan, you ikutlah agama you kan, whatever agama you say cakap kan. Tapi bagi saya agama Kristian is the true Jesus tak pernah kata perkahwinan itu harus lelaki dan perempuan saja, because Jesus tak buat benda tu kan. Jadi bagi saya Kristian adalah yang sebenar-benarnya. Jadi so bagi kita yang memang dah beragama Kristian,
is lucky lah sebab kita mengikuti agama yang sebenar-benarnya, tahu kewujudan kita kat dunia ni dan kita berserah kepada Jesus Christ, berserah kepada Tuhan. Semoga mudah-mudahan kita mendapat lindungan daripada Tuhan, lindungan daripada segala-gala perkara-perkara yang tak baik dan mendapat kebaikan-kebaikan daripada Jesus Christ. Okay? So, sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resipi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wagi. Salam untuk anda semua. Bye!